হ্যাঁ পরে ঠিকই আছে এটা রাস্তা আপনি আসবে আপনি আসবে सब दूसरे सब लोड है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में हम सब हर इंसान हिदायत के मोहताज है, के मोहताज। दुनिया के प्रत्येक মানুষ हिदायतेर मोहताज और आखिरते मगफिरतेर मोहताज। जिसको हिदायत मिल गई सब कुछ मिल गया, दुनिया की सारी चीजें मिली, हिदायत नहीं मिला कुछ नहीं मिला। যার যে হিদায়ত পেয়ে গিয়েছে সে সব কিছু পেয়ে গিয়েছে, দুনিয়া আখিরাতে সমস্ত ভালোই পেয়ে গিয়েছে। যে ব্যক্তি হিদায়ত পায়নি সে কিছুই পায়নি। हिदायत एक नूर है जिसके जरिए अल्लाह ताला बंदों को नवाजते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। अल्लाह पाक अपने बंदों को उस हिदायत के नूर के जरिए दोनों जहां में कामयाब फरमाते हैं। हिदायत এমন একটা নূর যে নূরের দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে পুরস্কৃত করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে বলেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার পবিত্র দিয়ে মানুষকে হিদায়াত দিয়ে থাকেন। ये हिदायत विश्व इज्तिमा कोलकाता के जरिए मेहनत करने वालों के दिलों में अल्लाह ताला दाखिल फरमाते हैं, पैदा फरमाते हैं। ये हिदायतेर नूर এই মেহনতের দ্বারাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষের দিলের মধ্যে প্রবেশ করাতে থাকেন আর এই নূর ভিতরে জমাতে থাকেন। जब वो हिदायत का नूर सीने में दाखिल होता है तो अल्लाह के हुक्मों में नमाज से, जिक्र से, तिलावत से, दुआ से सारे काम बनता हुआ नजर आता है। যখন এই নূর দিলের মধ্যে প্রবেশ করে তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হুকুমে তিলাওয়াতে, জিকিরে, ইবাদতে এই একের পর এক এই নূর প্রবেশ করার কারণে এই কামগুলো বাড়তে চলে যায়। जब वो हिदायत का नूर सीने में दाखिल होता है कि दुनिया के नक्शों से, दुनिया के असबाब से सब कुछ होता हुआ नजर आता है, जबकि इन सारे कायनात से, सारे असबाब से कुछ नहीं होता। যখন এই নূর দিলের মধ্যে প্রবেশ করে তো তখন দুনিয়ার এই সমস্ত নকশা থেকে কিছু হওয়ার আশা আর কিছু হওয়ার প্রকাশ ঘটার নজরে আসে না।